हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज डेली ब्लॉग रे आपण मैंने मो भिडियोटी को बिना स्किप करी निहाती देखो। भिडियोटी किसी जदि भूल त्रुटि रही आपण मैंने मत निश्चित कमेंट माध्यम जनातु। भिडियोटी को देख सारापर जदि आपण मानक भल लगे तेरे निश्चित ब्लॉगटी को मोर लाइक करूँ एंड चैनल टी को मोर सब्सक्राइब करूँ। चलते देखा आज न्यू ब्लॉग। तो यही ब्लॉग रे प्रथम जल्दी से सकाल 6टा पूर्व उठी जाइली। तो तेणु मु प्रथम मोर बिछना पटा गुड़िक उठा उठी करदेली। बेडसीट को झाड़ा झुड़ी करदे तापर मु गदी को टेकिदेली। टेकिदेला जेहेतु मुझे गदी पकई तो सब साइड करके रखी चेयर फेयर तो से गुड़ा सब तकिया चदर फदर ताको झड़ाझड़ी करके चौता चौती करदेली। तापर चेयर टेबुल टे साइज करदेली। रूम टे साइज करके पकईदेली। तापर मोर रूम टी को एमती सजाड़देली। तापर आउ गोटे रूम को गली जो मो बापा शोते रूम टी मुझे झाड़ा झुड़ी भी करदेवी। बिछना गुड़िक झाड़ा झुड़ी करदेवी। मसूरी गुड़िक टेकाटुकी करदेवी। से मसूरीटा को टे उठा उठी करदेली। बेडसीट तकिया गुड़िक टे झाड़ा झुड़ी करके पकईदेली। और जेहेतु काली सब लुगापटा धोते तो सेठी मोर रूम रे चेयर पाखरे किसी लुगापटा भी रही जाइथिला। तो से गुड़िक मु सजाड़ा सुजुड़ी करनथली। तो एबे बेडसीट को सजाड़ी सारापर तो तकियाटा पकई सारापर से किसी लुगापटा थिला ताको मुझे चौतेकी रखीदेली। काली जो सोफा करी से तकिया खोलटा ताको कभरिंग करनथली। तो से से तकिया खोल गुड़ा साइड करके रखिली। से आ गोटे रूम रो से तकिया गुड़िक सब थिला। तो से रूम रो तकिया गुड़िक कभरिंग करने से कभर गुड़िक मुझे खोल देती। तो से कभर गुड़िक नहीं आ गोटे रूम को चली गली। ये रूमटा हूँ आ गोटे रूम आमर 3टी रूम अच्छी। और ये रूमटारे मो सान भाई शुए जेहेतु सी ए घर नहीं तो से रूमटार काली जेहेतु बेडसीटा धोयापी नहीं तो सजड़ा हो नाला। तो आज मु सका से रूम टे बेडसीटा को पकईदेली। आउे से बेडसीट आउ गोटे बेडसीट को नहीं गली रखापी से तकिया गुड़िक नहीं आसली ताको कभरिंग करदेली। कभरिंग करदेला से तकिया गुड़िक रखिने। तकिया गुड़िक रखी सारापर रूमटा को टे झाड़ा झुड़ी भी करदेवी। टे झाड़ू मारदेवी। तो आमर नीतिदिनिया काम एसबू नकले नहब। तेणु सब टे झाड़ा झुड़ी करदेकि मुझे झाड़ू नहीं आसली गोटे झाड़ा झुड़ी रूम टी झाड़ा झुड़ी एवं मु करदे कर सारा देखो टे रूमटा झाड़ झुड़ी करदे। मोबाइल टाक मो हाथ में धरनेली धरदेकी जेहेतु रूमटा झाड़ी सारे तापर एवं जाऊँगी से रूमटा को झाड़ झुड़ी कर सारा बारंडारे टे झाड़ू मारदेली। मार सारापर आ गोटे रूम को गली जे रूम मो शुली से रूमटा भी टे झाड़ू करदेली। से रूम टे झाड़ू करदेला देखो बाहर सौंदर्य आज काली जेहेतु वर्षा पवन होता तो आज है पागटा टे बहुत ठंडा ठंडा रही और काउलिया पाग भी रही। जेहेतु खरा दिनिया खरा है तो बहुत टायर्ड लगे। तो आज सेमती पाग ना पाग आज बहुत माने ठंडा पाग रही। बहुत माने शरीर बहुत फुर्ती भी लगुच कि बोरिंग लगुना। तो एमती आ गोटे रूम जब बापा शुते से रूम रे झाड़ू करदेली। करदे सारापर टे बारंडार झाड़ू करदेली। तो तापर आपण मानक देखेबी पूरा बाहर सौंदर्य केमती देखा जाउची। ये जेहेतु आमर बाहर कबाट दिखाला गोटे खोलदेली। खोल सारापर देखु बाहर भ्यू
ବାହାର ଭିଉ କେତେ ନିର୍ମଳ ଅଛି, ପୁରା ଥଣ୍ଡା ପାଗ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଝାଡ଼ୁ କରିସାରିଲା ପରେ ତ ଫୁଲ ଡଲା ଗୋଟେ ଆଣିଲି। ତ ଯେହେତୁ ଠାକୁର ପୂଜା କରିବି ସେଥିପାଇଁ ଫୁଲ ଟିକେ ତୋଳିବା ପାଇଁ ଗଲି। ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜାଗାରେ ଟିକେ ପରିବା ଚାଷ କରୁଛୁ। କିଛି କିଛି ଗଛ ଏମିତି ଲଗାଉ, କିଛି କିଛି ଗଛ ବି ମରିଗଲାଣି। ତ ଏଠି ଆମର ଫୁଲ ଗଛ, ଏଠି ଟିକେ ଫୁଲ ମୁଁ ତୋଳିଦେଲି। ଫୁଲ କିଛି ତୋଳିବା ସମୟରେ ସେଠି ଆମର ଗୋଟେ ନାଡ଼ୁକା ଗଛ ଲଗା ହେଇଥିଲା। ତ ସେ ନାଡ଼ୁକା ଗଛର ସେ ଡାଳ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ସେ ଫୁଲ ଗଛକୁ ମାତି ଯାଇଛି, ଆଉ କିଛି କିଛି ନାଡ଼ୁକା ହେଇଛି। ଆହୁରି କିଛି କିଛି ନାଡ଼ୁକା ଆମେ ଦେଖି ବି ପାରୁନଥିଲେ, ତା ମଞ୍ଜି ବି ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ଏଇଠି ଟିକେ ଖୋଜାଖୋଜି କରିକି ଏଇଠି ସବୁ ନାଡ଼ୁକା ଗୁଡ଼ା ସେ ଗଛ ଉପରୁ ତୋଳୁଛି। ଏଠି ଯେହେତୁ ଦେଖି ପାରୁନଥିଲେ, ଏଠି ସେ ନାଡ଼ୁକା ଗୁଡ଼ା ସବୁ ମଞ୍ଜି ହେଇଯାଇଛି, ତାକୁ ମଞ୍ଜି ରଖିଦେଇଛି ନାଡ଼ୁକା ଗୁଡ଼ା। ଆଉ ସେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଟିକେ ଏମିତି ଖୋଜାଖୋଜି କରିକି ସେଠି ନାଡ଼ୁକା ଗୁଡ଼ାକୁ କିଛି ନାଡ଼ୁକା ସବୁ ମୁଁ ତୋଳି ଆଣିଲି, ଆଉ ଫୁଲ ବି ତୋଳିଲି। ତ ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ନାଡ଼ୁକା ମଞ୍ଜି ହେଇଛି। ଆଉ ସେଠି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରି ହେଲାନି, ଯେହେତୁ ସେଠି ବାପା ପାଣି ଦେଉଥିଲେ ବାଡ଼ି ଭିତରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଫୁଲ ସବୁ ତୋଳି ଆଣିଲି ଠାକୁର ପୂଜା ପାଇଁ। ଫୁଲ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ 3-4 ପ୍ରକାର ଫୁଲ। ତାପରେ ମୁଁ କିଛି ଶାଗ ତୋଳିବା ପାଇଁ ବାଡ଼ିକୁ ଥିଲି। ଏଠି ଦେଖ ଛୋଟ ଛୋଟ କଳମ ଶାଗ କିଛି ହେଇଛି। ଆଉ ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ବି କିଛି ବିନ୍ ଗଛ ଲଗା ହେଇଥିଲା। ଯେହେତୁ କିଛି ଦିନ ହେଲାଣି ବିନ୍ ତୋଳା ବି ହେଇନଥିଲା, ତ କିଛିଟା ବିନ୍ ସେ ଗଛରେ ଥିଲା। ଆଉ ସେସବୁକୁ ମୁଁ ଦେଖିକି ଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ ତୋଳି ଆଣୁଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ବିନ୍ ସେ ଗଛଟାରେ ରହିଯାଇଥିଲା, ତ ସେଠି ସବୁ କି ମୋବାଇଲଟାକୁ ସାଇଡ଼୍ରେ ଥୋଇକି ସେଠି ସବୁର କିଛି ବିନ୍ ମୁଁ ତୋଳି ଆଣିଲି। ଆଉ ଗୋଟେ କଲରା ଗଛ ସାରା ବି ଆଉ ଗୋଟେ କଲରା ଗଛ ବି ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଲରା ଥିଲା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ସାରା ମୁଁ ପରିବା ଆଜି ପାଇଲି, କିଛି ବିନ୍, କିଛି ବାଇଗଣ, ନାଡ଼ୁକା ଶାଗ। ସେ ଶାଗଟିକୁ କାଟି କୁଟିକି ଶାଗଟିକୁ ରାନ୍ଧିଦେଲି। ଶାଗଟିକୁ ରାନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ସେ ଯେ ନାଡ଼ୁକା ଆଉ ବିନ୍ କି ମିଶେଇକି ଭଜା ଟିକେ ବି ବନେଇ ଦେଇଛି। ଏବେ ଟିକେ ସେ ଶାଗଟାକୁ ଟିକେ ଛୁଙ୍କି ଦେବା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ କଢ଼ାରେ ଟିକେ ତେଲ ପକେଇଦେଲି। ତ ରସୁଣ ଟିକେ ପକେଇକି ସେ ଶାଗଟାକୁ ଟିକେ ଛୁଙ୍କି ଦେବି। ତାପରେ କଢ଼ାର ବିନ୍ ଆଳୁ ଭଜା ଟିକେ ବନେଇଦେଲି। ଏମିତି କରିକି ମୋର ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ମୁଁ ବନେଇଥିଲି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିହାତି ମୋ ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଶାଗ ଟିକେ ଏବେ ପକେଇଦେଲି। ତାପରେ ଶାଗଟାକୁ ଟିକେ ନୋଟ୍ ପାଟ୍ କରିଦେଲି। ତ ଯଦି ବି କିଛି ବି ବ୍ଲଗ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ରହିଥିବ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ମୋ ଶାଗଟି ବି ହେଇଗଲାଣି ଏବେ। ତାପରେ ଟିକେ ନୋଟ୍ ପାଟ୍ କରିଦେଇକି ମୁଁ ଶାଗଟିକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦେବି। ନୋଟ୍ ପାଟ୍ କରିଦେଇକି ଟିକେ ଶାଗଟିକୁ ମୁଁ ଓହ୍ଲାଇ ଦେବି। କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ ଶାଗ ଖାଇବାକୁ